बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और नोटिस लिया है जो शाह लतीफ़ जो यूनिवर्सिटी का मामला था और जिस तरीके से वहाँ पर जुल्म हुआ और एक लड़की को अगवा करने का मामला है शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी का, और ये बस में से अगवा करने की कोशिश की गई और उस धक्कम पेल में और उस लड़ाई में 7 जो स्टूडेंट्स थे वो भी ज़ख्मी हो गए थे। ये तालबा के अगवा की कोशिश नाकाम बनाई थी उन स्टूडेंट्स ने। मामला कुछ इस तरह से है, पहले वो मैं आपके साथ जो वक़ूआ है वो शेयर करूंगा और फिर जो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सूबा सिंध का ये ज़िला खैरपुर है, उसमें वाक़ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला ये वाक़या है और जिस पर स्टूडेंट्स ने एहतजाज भी किया था और उन्होंने कहा था कि आला हुकाम इस पर कार्रवाई करें। हुआ कुछ इस तरह से था कि रानीपुर कौमी शाहराह पर 7 से ज़्यादा मुलज़मान ने असला के ज़ोर पर बस को रोका और तालबा को, स्टूडेंट जो फ़ीमेल स्टूडेंट थी उस यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी की बस पर यूनिवर्सिटी जा रही थी, उसको अगवा करने की कोशिश की। इस दौरान जो बाकी तलबा थे उन्होंने मुज़ाहमत की तो उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको ज़ख्मी कर डाला, जिसके नतीजे में 7 तलबा ज़ख्मी हुए। मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि हमारे मुआशरा आज भी बाकी मुआशरों से बेहतर है। 7 मुलज़मान हैं, डाकू हैं, चोर हैं, कातिल हैं, वो एक गाड़ी को रोकते हैं, बस को रोकते हैं और वो एक लड़की को अगवा करना चाहते हैं और उस लड़की की हिफाजत में बस में बैठे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उसके मुहाफ़िज़ बन जाते हैं और उनको पता है कि इनके पास असला है, ये हमें कत्ल कर सकते हैं, ये हमारी जान ले सकते हैं। लेकिन जो गैरत ईमान है और जो ये इंसान के अंदर एक जज्बा है कि नहीं, अगर कोई जुल्म कर रहा है तो हमने मज़लूम का साथ देना है, ये वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है और जो भीड़ है उसको कौम बनाती है। यही चीज़ हमें प्रैक्टिकली नज़र आई और हम उन 7 नौजवान जो ज़ख्मी हुए और सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको सलाम भी पेश करते हैं। जब 7 तलबा ज़ख्मी हो गए और पुलिस राय का कहना है कि मुलज़म सफदर विसान यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म था, जो मुलज़म था वो विसान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था जिसने अपने बैरूनी साथियों के साथ मिलकर बस को रोका और स्टूडेंट को अगवा करने की कोशिश की। वाक़या में जो ज़ख्मी तलबा थे उनको तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। जो तलबा हैं उनके अगवा और जो फ़ीमेल स्टूडेंट है उसके अगवा और साथियों के ज़ख्मी होने की इत्तला पर यूनिवर्सिटी तलबा मुश्तइल हो गए और उन्होंने रानीपुर के मुकाम पर कौमी शाहराह पर धरना दिया। एहतजाजी तलबा का ये मौक़िफ़ था कि फ़ौरी तौर पर वाक़े में मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें करारे वाक़ई सज़ा दी जाए। मुतासरा जो तालबा था उसका ये बयान था, तालबा का नाम खुशबू भट्टी है, उसने कहा कि जो सफदर विसान है वो ज़बरदस्ती बस को रोककर मुसल्लह लड़कों के साथ सवार हुआ। मुलज़मान ने बस में सवार तालबात के साथ बदतमीज़ी की जिसके ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। एसएसपी ने इस वाक़े का नोटिस लिया था, मलक ज़फ़र इकबाल ने, जो खैरपुर के एसएसपी हैं, और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम मुलज़मान को गिरफ़्तार करेंगे। इस वाक़या के ऊपर जो चीफ़ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने नोटिस लिया क्योंकि ये वाक़या बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई, बहुत ज़्यादा जो सिंध हुकूमत है और सिंध सरकार है उन पर सवालात उठाए गए और उनके हवाले से ये बात की गई कि वो क्या कह रही है अगर दिन दिहाड़े जो सरकारी बस है उसको रोक के और वहाँ के जो गलियों के जो गुंडे हैं वो अगर गाड़ियाँ रोकें, बसें रोकें और इस तरह ज़्यादती या तशद्दुद का निशाना बनाएं तो उनके ख़िलाफ़ कौन कार्रवाई करेगा। बिल आखिर चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया है। चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख ने ये 28 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर खैरपुर और एसएसपी खैरपुर को तलब कर लिया है। साथ ही चीफ़ जस्टिस ने शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। चीफ़ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खैरपुर से भी वाक़या की अलहदा रिपोर्ट तलब की है। डिप्टी कमिश्नर से अलग रिपोर्ट तलब की है, एसएसपी पुलिस से अलग रिपोर्ट तलब की है, रजिस्ट्रार जो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी हैं उनसे अलग रिपोर्ट तलब की है, जबकि सारी चीज़ों को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खैरपुर से अलग रिपोर्ट तलब की है। और इसमें अदालत ने ये कहा है, सिंध हाई कोर्ट ने, चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने, कि सिंध हाई कोर्ट ख़ुद इस मामले को देखेगी और जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो इनके पीछे हैं या जो इनको बचा रहे हैं,
سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ دن دہاڑے پہلے بڑی مشکل سے اتنے بیکورڈ علاقے ہیں سندھ اندرون سندھ کے، وہاں لڑکیوں کو جو یونیورسٹی جانے کی اجازت ملتی ہے، اور پھر اگر یہ ظلم ہوگا تو اس پر معافی نہیں دی جا سکتی، اور ان لوگوں کو، ان ظالموں کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ جو اسلحہ کے زور پر یونیورسٹی بس کو روکا گیا تھا، اس پر جو سندھ حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے بھی نوٹس لیا، اور مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس معاملے پر انصاف دیں گے۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں حلیم عادل شیخ، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر سندھ میں انصاف نہیں ملتا اور یہ انصاف نہیں دیتے۔ انہوں نے ناظم جوکھیوں کے قتل کیس کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے عزیز میمن کو قتل کیا گیا اور ان کے ورثہ کو آج تک انصاف نہیں ملا، نقیب اللہ محسود قتل کیے گئے، ان کو انصاف نہیں ملا، ارسلان محسود کو قتل کیا گیا، ان کو انصاف نہیں ملا، وہ جو 7 ماہ کی بچی تھی جس کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جو ڈاکٹرز ہیں، اور جس پر حلیم عادل شیخ نے یہ کہا کہ پہلے ہم دہشت گردی کے مارے ہوئے تھے، اب ہم ڈاکٹر گردی کے میں جو ہے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں، اور ہم وکٹم ہیں ڈاکٹر گردی کے، کیونکہ جو سندھ سرکار ہے یا سندھ زرداری مافیا ہے، ان کے حکم کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر تو یہ پوسٹ مارٹم نہیں کرتے، اور وہ پیسے سرکار کے اور عوام کے ٹیکسوں سے لیتے ہیں اور مانتے صرف زرداری مافیا کی ہیں، اور وہ ایک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو پولیس ہے، ان کا آج یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان سارے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دے دی ہیں۔ اس واقعے کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، پولیس کی کارکردگی زیرو ہے۔ پولیس والوں نے نہ تو وہ کوئی اتنے طاقتور لوگ تھے، نہ یہ تھا کہ کوئی بہت بڑے وہ کوئی کرمنلز تھے یا کوئی کچے کے ڈاکو تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے جو اپنے باہر کے جو ہنڈے دوست ہیں ان کو لے کے آئے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو اس وقت تک جو کارکردگی ہے پولیس کی وہ تو زیرو ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پولیس والے کبھی بھی ان کو نہیں پکڑیں گے۔ سندھ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اتنا بڑا کرائم کرے اور اس کے پیچھے زرداری مافیا نہ ہو۔ زرداری مافیا کے اجازت کے بغیر یا ان کی سرپرستی کے بغیر کوئی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، اور جن کے پیچھے زرداری مافیا ہو، سندھ پولیس کی مجال ہی نہیں کہ وہ ان لوگوں کو گرفتار کرے یا ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اب ہمیں سندھ ہائی کورٹ سے امید ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اس پر ایکشن لیا ہے، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھیں اور جو ملزمان ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ اور میں اس معاملے پر وفاقی حکومت سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ سیکشن 19 جو ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا، اس کے تحت وفاقی حکومت بھی JIT بنا سکتی ہے، تو وفاقی حکومت اس معاملے پر ایک JIT بنائے اور پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اگر ان لوگوں کو سزا نہ دی گئی، عبرت کا نشان نہ بنایا گیا، تو اندرون سندھ میں اور بیکورڈ جو سندھ ہے وہاں پر بچیوں کی تعلیم کو بہت بڑا حرج جائے گا، اور کئی خاندان ایسے ہیں، کئی گھر ایسے ہیں جو اپنے بچیوں کو یونیورسٹی کالج نہیں جانے دیں گے۔ تو اس وجہ سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔